Kaisunan. Happy Sabbath. Ato ang pasalamatan ng Ginoo sa iyahang pagkamatinud-anon ng ikanato na din kita usab mamahimong matinud-anon diha kaniya. Salamat sa awit na gihatag karon sa atong mga batan-on that God has been faithful ng ikanato. Unang mapagpadasig sa matag usa kanato na kita usab mamahimong matinuohon, matinud-anon diha kaniya. O sa ato ang mensahe nining kaugtubon sumala sa gibasa sa ato ang sa kaigsoon Elder Hilario Cobrado naghisgot igsoon o mga pagpagasig nganhi sa matapusan makita malahotayon mahantod kita magamalahotayon sa atong pagtuong mahantod na kita mabubuan sa ulahing ulan. No? The latter rain. Atong balikos pagbasa ang Santiago Kapitulo 5 versikulo 7. Santiago 5 versikulo 7. Busa mga igsoon, pagpailog ka mo hangtod sa pag-anhi sa Ginoo. Nagisgot niya o kinaiyas pagkamapailogon. Tanawa ang mag-uuma. Nagisgot ang Ginoo Hesus. Magapaabot sa galilong abot sa yuta. Ang galilong abot sa yuta kita. Siya magapailog labot sa abot hangtod kini makadawat sa sayo o sa ulahing ulan. The early and the latter rain. Ato ning padasigan sa pagtuon, pagbalik igsoon, naroon na kita mamahimo gayon na mamaandam sa pagdawat ni ining mga bidlisid, bisibis, no? Ulan na atong gikinahanglan. Sukad pa kaniadto hangtod karon, no? So unsa ning buhat sa balang espiritu? Naging pasama man sa ulahing ulan. Ang atong pagtuon naa sa last days events, no, last events 183 magsugod sa atong mga pagtuon. He will cause to come down for you the rain. Na siya ipaulan na ni kanato, the former rain and the latter rain. Duha ka mga ulan. Kaniyang gusto ipaulan na ni kanato. Dito sa no? Dito sa Palestina, the former rain falls at the sowing time, tigtanom. Sa pagtanom, kailangan dunay ulan. Gitawag early rain. It is necessary, di kinahanglan ang maong ulan in order that the seed may germinate. Kung walay ulan, mamatay ra ang maong liso or binhi. So dapat na ay ulan, mamubasa sa iyahan. Under the influence of the fertilizing showers, the tender shoot springs up. So kinahanglan po, dito na yung mga bugso-bugso na ulan. Anong mga taliksik pa ron, mga ginagmayang ulan. No? The latter rain, ang ulahing ulan, falling near the close of the season, kung pila ka bulan ba na ang gitanong, no? Ang maong nga ulahing ulan, ripens the grain and prepares it for the sickle. Mupahinog, mupamature, ang unsa, ang ulahing ulan, para ma-harvest siya. The Lord employs these operations of nature to represent the work of the Holy Spirit. So, mao daw ang Holy Spirit, ang bulwadon sa balaang Espiritu. Na unang ulan, na ulahing ulan. Gawas niya na in between na ay mga patak-patak ng mga ulan para mo germinate, mo tubo, mo padayon sa pagtubo ang mga nga liso nga ditanong. Nag-isgot na igsoon of historical na application sa atong iglesia as a whole. As the dew and the rain are given first to cause the seed to germinate and then to ripen the harvest, so the Holy Spirit is given to carry forward from one stage to another
the process of spiritual growth. So, mao po na ato ang spirituhan nga pagtubo. No? Sa atong unang nga pagdawat, pagila sa atong buhid nga Dios, gitawag na siya o former rain. No? Nangtod kita magapadayon sa pagtubo na ay mga patat-patat nga mga pagpaulan, pagpadasig sa matag usa. Hangtod nung maabot na ang mao nga panahon sa atong stage sa pagpuyo, pagpangalagad, doon ay gitawag latter rain. The ripening of the grain represents the completion of the work of God's grace in the soul. Ano sa matabo? Sa atong kapanahonan. By the power of the Holy Spirit, the moral image of God is to be perfected in character. So, paano mailhan? Kung atong kausaban sa atong kinaiya. We are to be wholly transformed into the likeness of Christ. Muna naghatag siya o periodo. Kaya dili na diya ingon nga automatic dayon nga mausab ang tao. No? The latter rain, ripening earth's harvest, represents the spiritual grace that prepares the church for the coming of the Son of Man. Naana sa ato ang panahon, sa atong stage, no? Sa ato ang period or era na mabalik ang Ginoo. But unless the former rain has fallen, there will be no life. The green blade will not spring up. Kung kita wala makadawat nga ng unang nagugma nato sa diyang atong nailhan ang Ginoo. Unless the early showers have done their work, the latter rain can bring no seed to perfection. Sayang ang latter rain kung wala na pulos pa tong former rain. Dili na mapatubo. Ang former rain di mapatubo ang seed. No? So sa may bisbisan sa latter rain kung may nitubo. So wala na sa gihapon. Now, the early rain came in AD 31 at Pentecost. Sa history ni sa atong iglesia. Atong magkunon nga iglesia nato to kaya kita parehas naman o pagkinabuhi pagsunod. In obedience to Christ's command, they, the disciples, waited in Jerusalem for the promise of the Father, the outpouring of the Spirit. May saan na pag-abubuhan. They did not wait in idleness. Wala ingon nga way nagpakabana, wala dibuhat, naglingkod lang. Kung may saan samahan, ibubo, maglingkod rata, magtago rata diri sa balay. The record says that they were continually asa in the temple, praising and blessing God. Nasa Lucas 24:53. Nagatigong kanunay, no? As the disciples waited for the fulfillment of the promise, they humbled their hearts. So, nagibuhat, no? In true repentance and confessed their unbelief. Nagsinugiray dito sa templo na nagsimba sila. Nag-spend sila of time. No? Nag-dive, nagtuon sa pulong sa Ginoo. The disciples prayed with intense earnestness for a fitness to meet men and in their daily intercourse to speak words that would lead sinners to Christ. Matag-adlaw. No? Matag-adlaw sila naa sa templo. Nagpinasayluhay, nagsinugiray, nagtuon sa pulong sa Ginoo, nag-inampuan. Putting away all differences. Panagbingkil, isettle all desire for the supremacy ng nag-aani sa kanilang tupa. Nga mamahimong elder or diakono, elder, sa mga elders, ilugan ang mamahimong bishop na overall. They came close together in Christian fellowship niyadtong panahon. Pagkanindot. No? Di kalimtan nga mamahimong diakono, mamahimong elder, mamahimong pastor or bishop. Nagsinugiray, nagpinasayluay na sa templo. It was after the disciples had come into perfect unity when they were no longer
Paano sila naghiusa? When they were no longer striving for the highest place that the Spirit was poured out. Pagkanito. The outpouring of the Spirit in the days of the apostles was the beginning of the early or former rain. And glorious was the result. No? To the end of time, the presence, to the end of time, the presence of the Spirit is to abide with the true church. Ang tinuod na iglesia, masunod doon sa kabubuton sa Ginoo. Gibuhat kini ang mga baluhaton. No? Aron mabubuan sa balang espiritu. Kung sa may resulta sa diyan nabubuan sila sa early rain or former rain, gitawag ni the day of Pentecost. Under the influence of the Spirit, words of penitence, confession, mingled with songs of praise for sins forgiven. So, mga yung ilang gibuhat ng son, no? Nagsinugiray, yung nag-awit, na nag-dive sa Ginoo, na mapasaylo, naginampuan, mapasaylo ang ilang mga kasalanan. Thousands were converted in a day. Grabe, no? Oh. Daghan, linibo ang nakonverter sa diyan, nabubuan sila niya itong former or early rain. The Holy Spirit enabled them to speak with fluency languages with which they had heretofore been unacquainted. Mura ba pa rin mga lingwahe nato, din nga di ka kabisado. Sa dihan matudluan ta, didiyaan ta sa balang espiritu, dali na kaya ito nga, kuha. Diba? Makasabot dayon ta, o kita po mismo makasulti. Sumalipay ang mga kasilimanan. Mao po lang nahitabo, kanila kaniadto. Kaya makashare naman sila, makasulti sila sa mga languages ditong dapita. The Holy Spirit did for them that which they could not have accomplished for themselves in a lifetime. Makaya ba ito nila na sila lang? No. Because of the Holy Spirit. Nirepresentahan sa former rain or the early rain. Their hearts were so charged with a benevolence so full, so deep, so far-reaching, that it impelled them to go to the ends of the earth, testifying to the power of Christ. Mutong linibuang na converted. Katang sila tanan. No? Human na nagtipon dito sa Jerusalem, sa templo, for how many days nabubuan sila ng day of Pentecost. Pagkahuman, katag sila. Tanan. Daghanan na converter, kung imong iadto tanan, mong linibo. What was the result of the outpouring of the Spirit of the day of Pentecost? The glad tidings of the risen Savior were carried to the uttermost parts of the inhabited world. Kaniadto, dito sa Asia Minor, sa ilang dati. Mga ito, known world kaniadto. The church beheld converts flocking to her from all directions. Mga pagan, no? Mga heathen, bumantong sa una, term. No? Na-converted. Di lang mga Hudiyo or mga 50-50 kaya nakaminggal naman ng Hudiyo sa mga heathen. No? Backsliders, mga aga din backsliders kanya ito na. No? Were reconverted. The ambition of the believers was to reveal, mapadayag, the likeness of Christ's character and to labor for the enlargement of His kingdom. Ang nakitaan, ngadto kanila, kinaiya ni Kristo. Pagkasusama in the likeness, batasan, no? Dili ato batasan, kung dili batasan o kanila sa Diyos. Nagisaan ang latter rain. The promise of the latter rain. The outpouring of the Spirit in the days of the apostles was the former rain, or the early rain, and glorious was the result. But the latter rain will be more abundant. Kaniadto, lilibo.
Pila na ito nagubuhan? 120? 120 plus. Dito sa templo ang nakarecord. No? Sa diyan katag-katag na sila. Libo. No? Ang nakonverter in a day. Ang gingon, but the latter rain will be more abundant sa atong panahon karon. Near the close of earth's harvest, related sa atong lesson kaganina, special bestowal of spiritual grace is promised to prepare the church for the coming of the Son of Man. Preparation for the second coming, first coming man ito ilaha. This outpouring of the Spirit is likened to the falling of the latter rain. Sa gingon, more abundant. Kung sa power pa po na, more powerful. No? Before the final visitation of God's judgments upon the earth, there will be among the people of the Lord such a revival of primitive godliness as has not been witnessed since apostolic times. Wa pasukan ma-experience ni. Kato din ang experience sa apostolic. Lahi kuning sa katapusan, mas grabe pa. The Spirit and power of God will be poured out upon His children. The word will be similar to that of the day of Pentecost, as the former rain was given in the outpouring of the Holy Spirit at the opening of the gospel to cause the upspringing of the precious seed. So the latter rain, sa atong panahon karon, will be given at its close for the ripening of the harvest. Dunay harvest time. No? Ano nga gitawag? Sickle. No? Harvest time at the closing time. Closing period sa atong panahon sa history sa kalibutan. The latter rain will produce the loud cry. Muna uban maingon, kabali nag-loud cry. Bakit loud cry? Kaya nagsugod na ang latter rain. Pero natin itawag final loud cry. Dili ta ka final loud cry kung di ta mabubuan og latter rain. Meaning, kung mabubuan ta og latter rain, doon na kayo pag-insight? Yes. Naapa. Kaya daghan pa ang konverteronon sa gawas. Ulahi ang ilang cross of provision. Naapay time na sila makonverter. Muning pagagamiton ang katawan sa Ginoo. Bubuan kaya dili ta ka loud cry kung wala tayo balang espiritu. Mahadlok pa ta, talawan pa. At that time, the latter rain or refreshing from the presence of the Lord will come to give power to the loud voice of the third angel. Tagaan og power. Di ba nag-insayan tulog ka mga lunda? Doon ay ikaupat. Nga muhatag og gahom sa third angel. And prepare the saints to stand in the period when the 7 last plagues shall be poured out. Kaya kung wala din latter rain, dili mabuo ngadto sa katawhan sa Ginoo. Apil ang katawhan sa Ginoo, makaapil o kampa. No? Sa dili pa, buhian, i-hold sa kay bubuan sa og latter rain. Holy Spirit. No? Ang katawhan sa Ginoo. Para din maapil sa hampa. I heard those clothed with the armor speak forth the truth with great power. It had effect. I asked what had made this great change. An angel answered, it is the latter rain. Ngano sa una mo minsay na sila, wala man lang. Nakaroon, grabe naman ka-powerful. Because of the latter rain. The refreshing from the presence of the Lord, the loud cry of the third angel. Again, nagsugod na ang loud cry. Nagsugod na po ang latter rain. The early rain produces conversion. The latter rain develops Christ-like character. The blessings received under the former rain are needful to us to the end. As we seek God for the Holy Spirit,
It will work in us, unsa man ta? Meekness, kaaghop. Palabihon ang uban kaysa ang kaugalingon. Humbleness of mind, a conscious dependence upon God for the perfecting latter rain. Nindot mo makapausap sa kinayas tao. The Holy Spirit seeks to abide in its soul. If it is welcome as an honored guest, nga ni sa atong kalag, those who receive it will be made complete in Christ. Sa ito pa, kung wala kayo walang Espiritu, hindi pa tayo complete in Christ. The good work begun will be finished. Kaya natin may walang Espiritu na mo finish sa work. The holy thoughts, at mga pangunahuna, wala na. Heavenly affections, still earthly. And Christ-like actions will take the place of impure thoughts, perverse sentiments, and rebellious acts. Wala na. Mga wala na. Kung naanay, lattering or spirit. We may have had a measure of the Spirit of God, but by prayer and faith, we are continually to seek more of the Spirit. Pinigita mo undang. Nabubuan na ba ko? Nabubuan na ba ka? Padayon sa pagpangayon. No? Kaya dili man taingon kasultihan, nabubuan na ka. Di ba paglukso-lukso dahil ta? No, di ba? O, wala. Ang Ginoo lang nakabalo o ang laing tao. Ilan man din pinaiya sa una. Ilan man isang takasan. Pangit man. Pero hindi naman. It will never do to cease our efforts. Mo padayon ta sa rin mabubuan ta sa walang Espiritu, magaba padayunon ang atong pagbuhat o pagkamaayo. If we do not progress, if we do not place ourselves in an attitude to receive both the former and the latter rain, we shall lose our souls. O ipapasayo. And the responsibility will lie at our own door. Wala nang mabaso. Kita lang. Nga wak na mabubuhi sa walang Espiritu o latter rain. Now, gusto ko mabubuan. Kung saan ang magabuhaton? Sunod na paragraph. The convocations of the church. Saan yung convocation? Panagkatigo, assembly. No? Assembly. The convocation of the church, as in camp meetings, the assemblies of the home church, kanang mga balay-balay, nagkatigo, 3 ka pamilya, 5 ka pamilya, wala sila specified na church building, balay lang sila magkatigong, magkita-kita sila. No? Mga nagawag assemblies of home church. And all occasions where there is personal labor for souls, tulda, are God's appointed opportunities for giving the early and the latter rain. Meaning, kung kita nagalakaw lamang sa kalsada, diingon man mo din bubuan ta kung dunay panagkatigo. Dili ibu ang balang Espiritu kung walay panagkatigo. Ang early rain or former rain, gibubu sa diyang nanagkatigo. Wala sa gibubuan dito silang mga umang silang balay. Wala. Ang pamilya, si tulo, mama, papa, anak, o mga anak. Wala gibubu. Gibubu sila sa diyang nanagkatigong sila. Asa nasa templo. Now, sa ato ang karong panahon, asa ibobo, panahon na dunay panagkatigong ang mga kaiglisyahan. Camp meetings, youth camps, apilo na nato, kaya camp meeting man. Assemblies of the home church, duhara sila ka pamilya, tulog, nagsabot sila, pilitan ng tigong, diri sa akong balay, sunod sa bado dito, pwede. No? Pabilis man. All occasions, na dunay personal labor for souls na nagtuon para maklinsingan ang kalan are God's appointed opportunities for giving the early and the latter rain. Meaning, dili lang, latter rain. Na yung mga bagong converts, mga invited, no? Na Bible study, nakatuon sa pulong sa Ginoo, mudawat,
sa Dios, musunod magkinabuhi, mabubuhay. When the way is prepared for the Spirit of God, the blessing will come. Satan can no more hinder a shower of blessing from descending upon God's people than he can close the windows of heaven that rain cannot come upon the earth. Di na kapugong ang Satanas. Kung ang makatauhan lang na nagkatigo, nagsinugiray, na naghinulsol, naginambuay, nagkinantahay, na nagtuon. No? Ibu-bu ang early former rain o ang latter rain. We should pray earnestly for the descent of the Spirit. We should pray as earnestly for the descent of the Holy Spirit as the disciples prayed on the day of Pentecost. Sa gihapon sa atong panahon pa ron. Nagminampuon sila na nagkatigo, nagsinugiray, naghinulsol, nag-ampo, nagkinantahay, ibutan nato, naghinilakay, kinasayluay, pagkanindot sa Iglesia. If they needed it at that time, we need it more today. Hindi pwedeng asay lahat, sa aturaan. Kanya-kanya ba? Kanya-kanya kaluwasan? Oy, klaro kayo, no? Di ta mabubuan. Di ta manuluwas kung di ta mabubuan o latter rain. Ibo po ang latter rain kung doon ay panagkatigo, panagampuay, pagsinugiray, paghinulsol. No? The descent of the Holy Spirit upon the church is looked forward to as in the future. But it is the privilege of the church to have it now. Karon nga, nakapabot pa mga taugma. Wala ta kabaluwasin ni Senado na sa gobyerno ng atong gate. No? Wala na magtigong din eh. O kananay, na-aprobahan sa legislative na Sunday observance na ta. Seek for it. Pangitawan natin eh. No? Pray for it. Believe for it. We must have it. Ang balang Espiritu. And heaven is waiting to bestow it. Willing ang langit na ibubo sa iyong mga katauhan. Dini sa yuta. So, sa itong buhaton, pangitaon na ito ang balang Espiritu. Search the Scriptures. Iampo, tuuhan. The measure of the Holy Spirit we receive will be proportion to the measure of our desire and the faith exercise for it. Kung sa kadakon lang ang ato ang pagtuo, pagkinabuhi, mo po ang measure sa balang Espiritu. Ang naglahi ni ay, no? And the use we shall make of the light and knowledge that shall be given to us. Remember, ang talento na ilahi ang gihatag sa Ginoo. Ay usa, ay duha, ay lima. We are not willing enough to trouble the Lord with our petitions. Mamaya atong sa una-una, no? Wala ko ba naingon, ay sige, ampuin na, kada oras ampu ka. Masabok ka na Ginoo. Di ba na yung usay kadugong ka na? Kausa na ampu, okay na. May good aning song. We are not willing enough to trouble the Lord with our petitions and to ask Him for the gift of the Holy Spirit. Pero siya gusto sa Ginoo. The Lord wants us to trouble Him in this matter. Ampo kanunay. No? Yan mo kanunay ngadto niya. He wants us to press our petitions to the throne. Di na to limitahan ang atong communication ngadto sa iyahan. I-trouble na to siya pinahagi sa atong mga pag-ampo. Mga words. Maligay nyo na i-trouble na to siya. Meaning, kanunay ta mo duol mo ampo ngadto niya. No? So, walay limit. We must humble our hearts in true repentance. Sama sa gibuhat sa mga apostolis sa day of Pentecost. A revival, pagpabuhi of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. Pagpabuhi, nga naman, himalatyon, kay Laodicea man. Init, bugnaw-bugnaw. Hamatyon na. So, kinahanglan magpabuhi, i-revive. To seek this should be our first word. Pagpangita nini pagpa-revive.
Kung anong una na itong buhaton, there must be earnest effort to obtain the blessing of the Lord. Not because God is not willing to bestow it or His blessing upon us, but because we are unprepared to receive it. Unang pangitaon na ito, no? Para mapabuhi ta. Mapabuhi ta. Our Heavenly Father is more willing to give His Holy Spirit to them that ask Him. Lord, mo ngayong promise, mapabot ka ko nga ibubo mo. Pangayoon na to, pangitaon. No? Our Heavenly Father is more willing to give His Holy Spirit to them that ask Him than our earthly parents to give good gifts to their children. Mas labaw pa ang atong Diyos na mangyatagon kaysa ato ang yutagon ng mga ginikanan na muhatag yun sa ato ang. But, dunay but, it is our work, buhat na to, by confession, humiliation, repentance, earnest prayer, to fulfill the conditions upon which God has promised to grant us His blessing. Ngay kondisyon natin buhaton. No? Muna itong buhat. Mo konpisal ta. At ipaubos. Maghinulsol. Magmaynampuon. Para mabubuhat ta. Doon ay buhaton. A revival need be expected only in answer to prayer. Para doon ko ng atong mga pagkampong, ala atong pabuhion. Ang atong kaugalingon, wala atong buhaton. Confess, magpaubos, sinulsol, magminampuon, nato sa Ginoo. No? Sugid nato ang pagkatauhanon para cleansing sa atong soul temple. I tell you that there must be a thorough revival among us. There must be a converted ministry sa atong mga ministry. No? Church ministry, family ministry, personal ministry. Dapat dunay gitawag revival. There must be confessions, repentance, conversions. Many who are preaching the word need the transforming grace of Christ in their hearts. Maalang mo sulti, pero wala buha. Wala na converter, kasi wala nakit yung mensahe sa kaugalingon. They should let nothing stand in the way for their making thorough work before it shall be forever too late. Dapat wala yung gitna or makapababag, makapahinder. No? Kung saan isulti, maupo na makitaan sa kaugalingon. Reformation must accompany revival. Mukhang kasagaran sa ito, ako ang reforma. Dunay blending revival and reformation. Di kinahanglan. Dili kay revival lang, napadasi. Pero wala reformation. A revival and a reformation must take place, duha, under the administration of the Holy Spirit. Revival and reformation are two different things. Revival signifies renewal of spiritual life. Kalibutanon, mamahimong spirituhanon. Quickening of the powers of mind and heart. A resurrection from spiritual death. Laodicea, dapat bilhin na Laodicea. Reformation, revival. Reformation signifies reorganization. Osbon. No? Kung naay mali sa sistema, osbon. No? Naay mali sa organization, osbon. A change in ideas and theories. Mga itong mga gawin ito maguna-una. Kung kalimutan nun, osbon. Habits and practices. Doon ay kausaban yun. Makitaan man eh. No? Reformation will not bring forth the good fruit of righteousness unless it is connected with the revival of the Spirit. Di po ka ma-reforma kung wala ka na-revive. Ma-revive sa ka. No? Katong, mukumpisal sa ka, mag-repent ka, ang kuno ni mo nga ikaw, tawhano. No? Revival and reformation are to do their appointed work. Revive, then reform. And in doing this work, they must blend. Di po ding revive lang, wala reformation, sayang. No? Di po ding reformation lang, wala ka na-revive. No? We must put away all strife and dissension.
When the laborers have an abiding Christ in their own souls, when all selfishness is dead, when there is no rivalry, no strife for the supremacy, when oneness exists, when they sanctify themselves, so that love for one another is seen and felt, then the showers of the grace of the Holy Spirit will just as surely come upon them, as that God's promise will never fail in one jot or tittle. Ibugbog yun sa Ginoo kung makomply niya. No? But when the word of others is discounted, nakapul kayo sa ibang tao, ang ato isikataw nagbuhat, o pagkamaayo, pagkamataro, i-discount ganyan ito. Ano na? O yan that the workers may show their own superiority, kaya para mapataas niya iyahan kaugalingon, ipamubo to niya, i-discount to niya yung mga buhat. They prove that their own work does not bear the signature issue. Katong siya. No? Sa pa rin pagpataas niya kaugalingon. Ang Ginoo dili malipay. God cannot bless them. No? Ihatag nato ang credit where credit is due. Another term. No? Kung wala ta ato, nagabuhat siya, may wala ta, ano siya, pasalamatan. No? Dili downgrade, kumbaga. No? Kaya para kita ang matuboy. Dili mayo. If we stand in the great day of the Lord with Christ as our refuge, our high tower, we must put away all envy. Ano siya ng envy? Kasina. All strive for the supremacy. Gusto mamahimong labaw. No, para ang credit na siya, we must utterly destroy the roots of these unholy things. Gitawag na siya of unholy things. That they may not again spring up into life. Wadun, tangtangon, igton yun to siya. Ngadto sa pinakagamot. We must place ourselves wholly, complete, wholly on the side of the Lord. Let Christians put away all dissension and give themselves to God for the saving of the lost. Dili ka, ikaw mo, diyan mo, kami po diri. Dili pwede. No? Magtinabangay, mag-iusa, para mugaan ang buhay. Let them ask in faith for the promised blessing, and it will come. Kung sa itong pagkabuhaton, maghinundong maay sa usa-usa. Christianity is the revealing of the tenderest affection for one another. The tenderest affection is love. Christ is to receive supreme love from the beings He has created. Kita, yan ang gibuhat. Dapat, ato siyang igugmao, sundon, kinabuhian. O, maipakita lamang nato ni kung ato ma-apply ka ng nagugma nato sa atong sikataw. And it requires also that man shall cherish a sacred regard for his fellow beings. Every soul saved will be saved through love, which begins with God, for God is love. True conversion is a change from selfishness to sanctified affection for God and for one another. So muna tinunanay nga na-converter. Ikan sa pagkadalo, gusto lang niyang kaugalingon, ang iyaha may masunod, mamahimong mausa, to sanctified affection. Unaha mo ba? Meekness. No? Pasaylo ako na magsinugilan, magpinasayuan, magtinabangay for God and for one another. The attributes which God prizes most are, sa mga? Charity and purity. Charity and purity. Wala nang pagdumot. Kanang atong mga nauna na, imo kong gitirahan tumilagi, karon po ka. Wala na. No? Unang duha na ka-term, giigo o naigo. Kanang giigo, intentional. Diba? Imong giigo. Pero kung naigo, meaning, pagsulti sa pulong sa Ginoo, naigo.
ang isig ka tao, naigo ko, naigo siya. Pasalamat ka sa Ginoo. No? Kaya gitawag ka, alang sa pagreforma. These attributes should be cherished by every Christian. The strongest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christian. So atong sukaan atong kaugalingon individually. Lovable ba ta? Loving ba ta? Individual nga pag-check sa atong kaugalingon. Now, ang atong isig kaingon, dili man lovable, o man nahigog man nato, pasakitan man ta. Kung sa atong buhaton, pasakitan ko nato siya. Padili. No? Pasaylua sila, kaya wala sila nasayo sa ilang biluhan. Diba? Ngayon ka, pinakabalukoy, mga gituyo to. Ang panimalos, kang pinsa, sabi mo, dili ako pa. No? Pailo, ipakita ang kinaya sa Ginoo. Ngayon ka, sayo ka man yung masultigot, Pastor Pedro, lisod kaya na buhaton, paningkamot. No? Kaya mga pagsulay na sa Ginoo, gitugutan na para masulayan ang atong pagtuto. No? Nga ang tumoy, ang mulahutay, hangtod sa katapusan, muray mga luwas. Total surrender required. God will accept nothing less than unreserved surrender. Kayong unreserved, will 50-50, no? Half-hearted, sinful Christians can never enter heaven. Total surrender. Whole. There, they would find no happiness kung half-hearted ka, for they know nothing of the high, holy principles that govern the members of the real family. The true Christian keeps the windows of the soul open heavenward. He lives in fellowship with Christ. He will, or his will, is conformed to the will of Christ. His highest desire, ano man, is to become more and more Christ-like. Dili mamahimo pinakataas ng officer sa church. We cannot use the Holy Spirit. It is the Holy Spirit to use us. Kana, kung magpagamit ka. Through the Spirit, diya sa Philippians 2:13, through the Spirit of God works in His people to will and to do of His good pleasure. Dili sa ato ang kaugalingon na kalipayon. But many will not submit to this. They want to manage themselves. Ako ang mag-vote sa akong kaugalingon. Dili kayo makinabuhi ko, sumala sa inyong gusto. Okay. Nindot na, dili ka magsunod sumala sa gusto sa uban, dili po ka magsunod sumala sa inyong gusto, kundi sumala sa gusto o kagustuhan sa atong Diyos. This is why they do not receive the heavenly gift. Only to those who wait humbly upon God, who waits for His guidance and grace, is the Spirit given. Ibu-bu lang ang balang Espiritu kung kita magasunod sa Diyos. Dili magsunod sa atong kaugalingon or magasunod sa gusto sa ibang tao. Clearing the way for the latter end. Sa so, pag-clear the way, I saw that none could share the refreshing unless they obtain the victory over every deceitment, over pride, selfishness, love of the world, and over every wrong word and action. Naugunon na ito ni. No? Muna i-clear na ito atong kaugalingon, salting pool, para ma-puyan sa balang Espiritu. We should therefore be drawing nearer and nearer to the Lord and be earnestly seeking that preparation necessary to enable us to stand in the battle in the day of the Lord. Di lalalim ang atong kapanahonan karon. Dagang pagsulay. Di ka makabaro kung wala balang Espiritu. Paano na nato ma-welcome ang balang Espiritu? Clear the soul temple niining tanan. Every deceitment, mga pagsulay, pride, selfishness, no? Love of the world, tulungan-tulong, cares of this world, lust of the flesh, lust of the eye, pride of life, over every wrong word and action, bantayanan. Kung sa mga sa pagbaba, mo ginatong ginahon na, nasa akong kasing-kasing. So, bantayanan sana.
na panultihon, before you think first before you jump. Meaning, before nato igawa sa itong baba, ang mga pulo, una-una sa ito. No? Now, kung nasimbyat man, learn to say sorry. Yun na lang. Kinasing-kasing. It is left with us. Naragin sa ito. Wala lain. Dili ang ibang tao may makapa-usap sa ito. It is left with us to remedy the defects in our characters. Pero kung ganito na uban, para tayo nang lumanta. To cleanse the soul temple of every defilement. Sa liyan kung tayo nang lumanta, nara sa ito. Kung atong sundon, gawaton, ang mga correction. Sumala sa Timoteo. No? All scriptures are given for ano to? Correction. Instruction. Reproof. Sa pa? Ikaw pa? Oo. Pagmaymay, pagtambang. No? Then the latter rain, kung ano na nausap, then the latter rain will fall upon us as the early rain fell upon the disciples on the day of Pentecost. There is nothing that Satan fears so much. So may ikadukan sa Satanas, people of God shall clear the way by removing every hindrance. Kung nag-clear ta sa tanang mga apan-apan, mahadlok sa Satanas. Every temptation, every opposing influence, whether open or secret, may be successfully resisted kung atong ang kontrahan. Not by might, atong gamit ang Zechariah 4:6. Not by might, nor by power, but by the Spirit, saith the Lord of hosts. Then the latter rain will come, and the blessing of God will fill every soul that is purified from every defilement. Today, it is our work to yield our souls to Christ. Karon. So we must become active laborers in Christ's service. Ipakita natin. When the churches become living, working churches, the Holy Spirit will be given an answer to their sincere request. Buhi na iglesia, nagabuhat sa mga buluhaton. Then the windows of heaven will be open for the showers of the latter rain. Ibu-bu sa iglesia. No? The great outpouring of the Spirit of God will lighten the whole earth. Tungod na to. No? But this will not be while the largest portion of the church are not laborers together with them. Kung sa maning largest portion? Majority. Ang naka-record sa ato church record sa isinta. Pilang majority? 50% plus 1. So dapat 31 kabuo ang majority nga mo'y bubuhat sa mga buluhaton sa bubuan ng iglesia. Na dili lang guys, pastor o mga elders, dili. No? Kung mo kita ng tanan, when the reproofs of indolence, pagkatapulan ng slothfulness shall have been wiped away from the church, the Spirit of the Lord will be graciously manifested. Divine power will be revealed. Wow. The church will see the providential working of the Lord of hosts. Dili tamang tinapulan. Tabang ta. Keep the vessel clean and right side up. Tindog, barud. Right side up. No? We need not worry about the latter rain. All we have to do is to keep the vessel, kinatong lawas, clean and right side up. Tindog. No? Hindi kayo magdugo-dugo. Ay, kasi makita na kung mga right side up and prepared for the reception of the heavenly rain. Keep praying. No? Keep praying. Let the latter rain come into every vessel. Give up. Let the light of the glorious angel which unites with the third angel shine upon me. Give me a part of the word. Muna ito mga pag-apo. Let me sound the proclamation. Let me be a co-laborer with Jesus Christ. Pagkanindot ko muna ato ang mga ampo igsoon. But God knows how and when to answer our prayer. Kung nakita niya nga sincero ta, tumago niya ang atong pag-ampo. Sumala sa kanta. Our Lord Jesus Christ is faithful. He is faithful sa iyang mga saat. No? The great and important matter with us is to be one of heart and mind. Yun ay panang iusa. Putting aside all envy, malice, and
as humble supplicants to watch and wait. Humble, revelation of humbleness, patience. I have a specific time in which to speak when the outpouring of the Holy Spirit will take place. Wala specific na time kung kano saan. Ang gingon, nagsugod niya. My message is that our only safety is in being ready for the heavenly refreshing. Having our lamps trimmed and burning. So tanaw na ito itong kagalingon kung nag-out-out ba, limpiyuhan. Mga kanama ito dito sa lamparahan. Ano yung makadaot sa siya? Agil. Oh. I-trim na. Kuha na. And remember, sa konsang ng pagpaningkamot, hindi kita makaparasin sa uban, kaya dipindi na sila. Manang ko ng latter. Not all will receive the latter. Pagkasaya, kung kita ang receive. I was shown that if God's people make no efforts on their part, but wait for the refreshing to come upon them and remove their wrongs and correct their errors, if they depend upon that to cleanse them from filthiness of the flesh and spirit and fit them to engage in the loud cry of the third angel, maglingkod lang, may dibuhat, they will be found wanting. No? Are we hoping to see the whole church revived? Ang tanang membro sa iglesia? That time will never come. Ang ipangita sa Ginoo, 50% plus 1, majority. No? There are persons in the church who are not converted. Namatong tanaw na kong kagulingon, tapi ba ko anak, anong hindi converted? Pagkasaya. And who will not unite in earnest, prevailing prayer. Di mo tabang, di makikiusap, di makipag-unite, no? Di mo dawat o kapasayluhan. Na yung mga tao yan. We must enter upon the work individually. We must pray more and talk less. At ang paningkamutan igsoon, na makapilta ni Ana, majority. We may be sure that when the Holy Spirit is poured out, those who did not receive and appreciate the early rain will not see or understand the value of the latter rain. Only those who are living up to the light they have received will receive greater light. Mora gina iso. Unless we are daily advancing in the exemplifications of the active Christian virtues. Gitagaan natin, kung mga giya. Kung saan pagreforma. Kung saan dapat kaunon, kung saan dapat siminaon, kung saan batasanon. Na. Gisultihan natin. Kung di nato sundon, kaya namatay pa galingon mga pagpanabot, di ka masunod kung sa itong nakasulat. Huwag nakadawat o former rain. Di po ta qualified mo dawat o latter rain. It may be falling on hearts all around us, but we shall not discern or receive it. Matingalan lang tanganong nausap naman ni si sister, si brother. Nabuutan naman, nindot naman. Nang ako, mora man yapon. Katapusan iso. Those who make no decided effort. Huwag maningkamot. Ay, basta lang God. But simply wait for the Holy Spirit to compel them to action. Napaabot sa Brang Espiritu, why di buhat? Why revival? Why reformation? O sa gingon, will perish in darkness. You are not to sit still and do nothing in the Word of God. Buhat ikso. Tabang sa pagreforma, pagpa-revive, pagreforma sa akong kaugalingon o gatko sa uban. Magsinugiray ta, magpinasaylo ay, no? Para malipay ang Ginoo, nining iglesia, mamahimong majority na kadawat sa former rain, buuan sa Ginoo kining iglesia o latter rain. Nang hinaot ko, na mga insight karon nakapagasig sa mga usa kanato, makita magapaningkamot na makadawat o ulahin ulan. Happy Sabbath sa tanan.